अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने कानून के साथ सीधी जंग का ऐलान किया और फिर उस उरूज को कैसे जवाल मिला। आइए देखते हैं। आज आपको नकाश उर्फ काशी भट्टी के बारे में बताएंगे। काशी भट्टी शेहूपुरा के गांव सलार भट्टियां का रहने वाला था। पंजाब में कत्लो गारत मंशियात फरोशी के लिहाज से सलार भट्टियां सर फहरस्त था। कुछ अरसा पहले तक यहाँ के जराइम पेशा ग्रोहों ने पुलिस का दाखिला ममनू है जैसे बोर्ड जगह जगह लगाए हुए थे। मुतल्लिका थाने में जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन हो के रह गया था। सलार भट्टियां में कत्लो गारत की तारीख पाकिस्तान बनने से पहले की है। इन खानदानों की दुश्मनी में बहुत से बेकसूर लोग मारे गए। 1990 में यहाँ के तमाम जराइम पेशा अफराद 3 बड़े ग्रोहों में तकसीम हो चुके थे, जिनमें बाहू भट्टी ग्रुप, नंबरदार ग्रुप और अल्ताफ ग्रुप शामिल थे। ये 3 ग्रुप आपस में बहुत मुखालिफ थे और वक्त के साथ साथ दुश्मनी और झगड़ों का सिलसिला बढ़ता चला गया। 2005 में सलार भट्टियां में मुजम्मिल नामी शख्स कत्ल हो गया, जिसके बाद दुश्मनी का नया सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद वो 3 बड़े ग्रुप 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम हो चुके थे, जिसमें अल्ताफ ग्रुप और काशी भट्टी ग्रुप शामिल थे। आहिस्ता आहिस्ता जराइम का सिलसिला बढ़ता गया। यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया। बहुत से लोगों ने सलार भट्टियां छोड़ दिया और किसी दूसरे इलाके में चले गए। मंशियात का सबसे बड़ा धंधा काशी ग्रुप चला रहा था। हुकूमत ने इन सब के सरों की बारी कीमत मुकर्रर कर रखी थी। सलार भट्टियां में हालात इस कदर खराब हो चुके थे, सरेआम मंशियात फरोख्त की जाती थी और जगह जगह गली बाजारों में मेज़ों पर मंशियात के ढेर लगे हुए थे, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार यहाँ का रुख नहीं करते थे। गांव के लोग दोनों ग्रुपों की सुलह करवाने की नाकाम कोशिश भी कर चुके थे। दोनों ग्रुपों में एक मुआहदा तय पाया और जल्द ही वो मुआहदा भी टूट गया और दोनों ग्रुप फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। काशी ग्रुप में 40 लड़के शामिल थे। एक दफ़ा अल्ताफ और उसके साथियों को जान बचाकर भागना पड़ा और वो 13 बरस तक इलाके में दाखिल ना हो सका। इस तरह सारा धंधा काशी ग्रुप के पास चला गया। इसके अलावा इनको इलाके की सियासी शख्सियात की सरपरस्ती भी हासिल थी। वो शख्सियात ऐसे जराइम पेशा अफरादों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते। इन जराइम पेशा अफराद की बढ़ती हुई कार्रवाइयों ने शेहूपुरा के इलाके के लोगों के लिए दर्द सर बनने के साथ साथ पुलिस की कारकर्दगी को भी सवालिया निशान बनाकर रख दिया। इस मसले से निमटने के लिए सन 2008 में DIG चौधरी तनवीर अहमद, DPO शेहूपुरा नईम इकबाल और DPO ननकाना साहिब नासिर खान की सरबराही में एक स्पेशल टीम ने सलार भट्टियां में काशी के ग्रुप के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। ये मुकाबला 36 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान पुलिस के खिलाफ बड़े हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। 36 घंटे तक मुकाबला जारी रहने के बाद पुलिस को बगैर किसी मुजरिम को गिरफ्तार किए वापस लौटना पड़ा, लेकिन पुलिस ने इलाके से बड़ी मिकदार में असला कब्जे में ले लिया, जिनमें मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और क्लैशनकोव शामिल थी। इस वाक़ये के बाद काशी भट्टी की दहशत मज़ीद बढ़ गई और ऑपरेशन की नाकामी पुलिस एहलकारों के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुई और आला अफसरान परेशान थे कि पुलिस एहलकारों का मोराल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। काशी भट्टी ग्रुप की दाद इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया, जबकि मंशियात फरोशी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया। पुलिस के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई एक बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। काशी ग्रुप के लोग अमीर लोगों को अगवा करते और इनकी रिहाई के बदले इनके अजीज़ों और रिश्तेदारों से रकम वसूल करते और रकम वसूल ना होने की सूरत में उस शख्स को कत्ल कर दिया जाता। इस तरह की सूरत हाल ने पुलिस को मज़ीद गौर व फिक्र में डाल दिया। नए मिशन और मनसूबाबंदी के बाद मई 2011 में DPO राना शाहिद 72 बंद गाड़ियाँ लेकर सलार भट्टियां पे चढ़ाई की। काशी भट्टी ग्रुप ने भी इस बार भी पुलिस का मुकाबला भरपूर तरीके से किया। 14 घंटे तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और इस बार पुलिस की मनसूबाबंदी पहले से बेहतर थी, जिसकी वजह से जराइम पेशा नासिर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पुलिस मुकाबले में काशी भट्टी की टांग में गोली लगी, जिसकी वजह से वो अपनी टांग से महरूम हो गया। पुलिस की फायरिंग से काशी का भाई इमरान उर्फ मानू
موقع پر ہی مارا گیا۔ اس پولیس مقابلے کے دوران ایک سب انسپکٹر ملک رحمت شہید ہو گیا۔ ملک رحمت کی شہادت کے بعد پولیس نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا تو کاشی گروپ اپنے ساتھیوں سمیت حملے سے پسپا ہو کے فرار ہو گیا۔ اس حملے سے کاشی کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ کاشی بھٹی نے ٹانگ کٹنے کے باوجود جرائم کی دنیا کو نہ چھوڑا۔ منشیات فروشی اور جرائم کا دھندا اسی طرح چلتا رہا۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد کے تھانے ستھیانہ SHO نے کاشی کے ساتھی شہزاد کی گرفتاری کے لیے اس کے سسرال کے گھر پہ چھاپا مارا، اہل خانہ کو حراست میں لے لیا۔ کاشی اور شہزاد کو جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں پولیس کی وردیاں پہن کر SHO کے گھر پہ جا کے اس کی بیوی اور بچوں کو اٹھا لیا، جس کے بعد SHO کو نہ چاہتے ہوئے بھی شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پنجاب میں کاشی بھٹی کا ڈر مزید بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ جرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے کاشی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ اس کے قریبی ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے، جبکہ تنویر اس کا ایک قریبی دوست تھا، اس کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر ہوئی۔ جبکہ پولیس کاشی اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایک دن تھانہ آنکا ڈوگرا کے پولیس اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے کاشی بھٹی کے ایک قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ کاشی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے 20 سے زائد ساتھیوں کے ساتھ تھانہ پہ حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکار کاشی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد کاشی اور اس کے ساتھیوں نے چنیوٹ کے علاقے بڑوانہ میں ایک تاجر کو لوٹنے کی کوشش کی۔ وہاں تاجروں اور پولیس نے انہیں گھیر لیا۔ مقابلے کے دوران کاشی کے 4 ساتھی مارے گئے۔ کاشی اور شاہد دستی بموں اور راکٹ لانچرز کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد کاشی بھٹی گروپ نے سکھے کی سیر رائس ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو اغوا کیا، جس سے 1 کروڑ توان کے بدلے رہا کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے DIG ذوالفقار احمد چیمہ کو اوریجنل پولیس آفیسر شیخو پورہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ DIG ذوالفقار احمد چیمہ کو خصوصی طور پر کاشی بھٹی گروپ کے خلاف کارروائی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 9 جون 2011 کو پولیس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ کاشی بھٹی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ ڈوگرا کے علاقے تاجر کو اغوا کرنے جا رہا ہے۔ پولیس نے فوراً پوری تیاری کے ساتھ پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا، اور جیسے ہی کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس محاصرے کے اندر آیا تو پولیس نے گھیرا تنگ کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ کراس فائرنگ کے سلسلہ شدت سے جاری تھا، لیکن اس دفعہ پولیس نے کاشی بھٹی کے خلاف تیاری کی ہوئی تھی اور DIG ذوالفقار چیمہ نے خصوصی ہدایات دے رکھی تھی۔ پولیس مقابلے کے دوران کاشی بھٹی اور اس کے ساتھی عمران بری طرح زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ کاشی کے قریبی ساتھی تنویر کو گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح کاشی بھٹی گروپ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔